देखो नाकनी स्कानी kita di YouTube udah coli jawa di ba YouTube ni namne kani kita ba khana kita nangin sekarang na salam ya kita lupa video na sekarang di kon remcak soenga dal ni video an mengbri je gwala ni kon ada kenchum ya gwala ni ko da kenchum ode nangni channel mamang saluba grow jawa na ye somoyo ya gwala ni ko da kenchum ba video kon ibar dak chagen chum wa ni bong chagen chum am kangchi ya gwala ni ko da kenchum ode nangni channel grow jawa ye somoyo kenchum ba makangchi de jawa mai mistake kang kon ada kenchum ya video ko bonin ban yang bon asuna na main ba research kain ban asuna ya video ko thare tinga na main cost ong anak pa video rang ko thare ngon research kana kata nanga niko ingon asung sakantin nanga kadonga video ko bonin ikin niko iya mengbri kon agwala ni ko da kenchum ode 100% nangni channel ya somoyo ong jagen chum ba makangchi ri angin ba nangni channel grow jawa nangni channel si chip bagen views rang man jawa mai rakwa mistake rang ong achum nasuna na main ba ya video thala tangen video ko namin ban yang bo nagatalong en sumo ba gacham en sumo ba namgapa information ko ya video ni ko na song marangin to na sunang susul aga na tingam skang pa points te mix content upload khani banga skang kon ka mix content ang upload khaya ba deba sumoy rang ode blog video ko upload khagen ba deba sumoy rang ode tech ni video rang ko skia gen ba deba sumoy de YouTube ni tips ko bo na ta gen wan ki dengtang mix content ji ko agan gen jumo de film ba thari ta gen uni gun mix content upload ka inchum ori na gana ba dong angni channel de grow ay de ama khani channel le somoy grow ay de bia mix ka ingani grow na ba ganang di ba makang chi ri angi wa channel 100% grow ongjo ba na ngan thangan experience ong ha angni channel ya daw na sung video ko ninga chum ya no subscriber ko ni gen chum ode hadal khuru tham ong tam ning jok digi ong gen chum ba views chasan mana ta ni mai ni na mix upload ka ha ya channel ni mun daw de mix ka jaw jok ni mun na song ba ya na pa mistake ko ka gen chum ode mistake khana be nakwa gwala ni ko dakna be mix content upload khana be masing ba mo mix content upload khana be blog ko khagen chum ode blog ra kon khangai bo bana short film ongen chum ode short film baksa blog ko do na da manai gen ode option category kita nungaya ni mun ko na sun dakna da manai gen diba blog khain ba na YouTube ni tips ko bon gen chum ode una ba technical video rang ko thari gen chum ode wana gi dengtang information ang ko gen chum ode wade mix ongen ko wana gi mix khagen chum ode nangni channel changsau de date onggen masing ba mo ni gon mix content ko upload khana gada jothon khana be gni ke pade one consistent ko maintain khani bangwata mandira an consistent ko maintain khaja ni gon regular upload khaja ni maksoni de mo regular ni na kani gon salan tin video ko upload khana nga salsau gi sa upload khana nga de ongja na antiu khagen chum ode anti rekatin gi sa khana gada jothon khabo ni gon nangni skani kita di YouTube de choli jawa di ba YouTube ni namne kani kita ba khana kita nangin uni algorithm ni kita khana kita nangin uni kemen nangni views rang ko mana tanda scan chum ode regular khana ta nangin jasa ska upload kha jok jaga ni jaga thamni jamanusa aro upload kha thainga ba jasa ni jamanusa upload khainga anti gi thamni jamanusa upload khainga badia ba anti rang ode salanti upload khainga digi khagen chum ode consistency ko maintain khajinga masing ba regular ni mana kan chum anti la gi sa khagen chum ode anti gi san khabo jasau gi sa onggen chum ode jasau gi sarkin khana gada jothon khabo mo ukor na su sakantin masina ta nangin salanti onggen chum ode salantin gi sa upload khana da jothon khabo ar man gen chum ode somoy rang ko fix khagen chum ode nambat ka pong ai YouTube de ne somoy ko chanchipina dok baji atham dok baji khagen chum ode atham dok baji khabo phungni dok baji ba sni baji upload khagen chum ode sni baji upload khana gada jothon khabo badita mana regular video ko upload khana gata consistency ko maintain khana gata jothon khabo wa ko maintain khajani gmanba channel rang sironga views rang khomi ronga maina na salantin badia banti rang salantin upload khage nanti sate jaman re jasa jagani gaps ton geno banti santi gini gaps ton geno ko video upload khage no endi dong jewa diba na somoy na gata nagen YouTube de grow khana gata de namin ba grow khana gata de uni kemen ya ko na sung ni bo ne ongjagen chumri yani asel ba nang ni channel lo views down onginga dengan mai ni kemen views down onginga chum na sung yang bo point lang ko namin ba no program margen chum ole si akibo jekon anga ya somoyo aga netinga chim teni ba aga netok consistency ko maintain khamo barigin ama na one again video ko upload khabon diba regular on aga nangin nanti onggen chum nantiyo jasau onggen chum ole jasau aro ba salanti onggen chum ole salanti salgen ini zaman onggen chum ole salgen ini zaman salsani zaman onggen chum ole salsani zaman video ko upload khana gada jothon khabo de thang bupade thumbnail and title bangbata somoyon tharak video ko upload khana nanga video thari jo thumbnail ko de ongai ongjeng je kiba thumbnail quality ko namacha thumbnail ko den matamra thumbnail no jandan directly video ko upload khata ya
Nigaman thumbnail na ba somoy onbo. Thumbnail ko namin thari jagen chumode somay ni bakore views manjawa. Nigaman thumbnail lango man gen chumode na song clickbait kana gata ba jothon khabo. Bang yongja ongja jenaba manjan gaba khatharang gata na song thumbnail langko clickbait kana tanangin. Yani gabande na song thaneng ko jakhala tanangin notebook rango sirabo. Notebook ko sibo mai ki angara title ko gen chum thumbnail ko thari gen chum notebook ko nami chanchin ba tharibo aro somoy bo thumbnail na ba aro title ko siu banan video upload ka ingon amchung title ko na ba mo wa title ko na gata ba chanchibo mai kon gen chum ode mandirang click kagen oni gaman clickable thumbnail ko tharibo clickable title ko bo ma singa ba mo uri gaman clickbait gisep te khana gata nanga salantin ongja diba gisep te bade ba somoy rang ode clickbait khana gata nanga nasung angni thumbnail ani ko bana sunibo bade ba video rang ode bangar rang ken clickable thumbnail ba clickbait thumbnail thari ani rang ko ongabong ja jenaba manjan gaba khatharang gata wa nakwa thumbnail ko thana gata mangen chimode views automatically managen aro mukhang chiba views mangen thumbnail ko namin ba thari na gata na achang gen chimode thumbnail main onga regaman thumbnail namgen chimosa mandirang nangni video ko click kagen na thumbnail ko thari jagen chimode nami thari jagen chimode nangni channel views sokpa jawa nangni channel mukhang chi down again masing ba mong regaman warang ko sumsak ko brig pade one video quality ya somani bakode video quality ko bona gata nanga video quality ni na ganingon na song gasu pa setup rango thari na gata nangen gasu ba di DSLR rang chi video shoot kana gata nangen ndiki agan jainga andi ba nang uji donga wakon namen ba best na gata jothon khabo video namgapa presentation ko na gata jothon khabo jira kore mandirang ko engage kai rakhina gata mandirang ko mi rakhina mana gata wadapa engagement nani communication skill rang ko develop khana gata nangin jira kore mandirang nangni video ko nin aba chingani machotana khnigen unagribas sound quality rang ko namatpo kom damni rang ko manai na song boya M1 mic rang ko barabo sound quality rang ko namat na das kenche mole uni gaman wa quality rang nang na thana danangen badita mana video editing ka ani somoy onbo mana quality ko nagda nangen ya somoy ni bakure uni gaman quality ko jagen chimode ya somoy sa nigen mukhang chi den hijawa uni gaman quality ko nagda jothon khabo pengrang badita mana andangni presentation skill ko namat po develop khabo arbas kianyo somoyon bo masinga ba mo kianyo somoyon bo bang pada mandirangan iya somoyna kang video ko nijeng genok mana ede bekar video nin ba matam re skip khain ba aba chingon ri ang genok di ba na song jirangan iya somoyna kang ni chun na song chongmot ka pa kiani ko rana skaparang onga okri parang onga ni na song nga mukhang chi ba namnam pa video rong ko rabagin andigi namnam pa kiani video rong ko rabagin tang video rang ko abagen YouTube ni related ong ko parang ko jira kore nasung ni channel ko grow khana ka man genchim ya channel lo nasung nga thari ang agen degi mungna nasung sakanti namen ba video rang ko thari na da jothon khabo barita mana video quality rang ko ba improve khana da jothon khabo ya ko sanga da gen khang ko na suna gana ha mix content upload khana be gani ko consistency ko maintain khabo gatam ko pa thumbnail and title rang ko nami tharibo brig ko de video quality rang ko namin ba thari na da jothon khabo video ko boni ni gaman sakanti kon mathal be